So mayang hapon ato kutib-tibs. This is your pambansang kutib-tiban si Kuya Jun. So for today's video mga kutib-tibs kay maadto mi sa church because we have a fire practice. In English ba? In English. Bitaw. This practice kutib-tibs preparation naman is for our Thanksgiving this coming December. We have to prepare ourselves. Yeah, in English. Ha? Ha? You have to train. Ano sabi? We have to train. Palugsong na may papunta there. There. Papunta namin dito. Tawag ng tungkulin namin ay kami ay magpa-practice kasi kami ay mga awit. A choir member. Charis Pempenko. So muna akong kauban mga katibtibs. Inganit tay tabukunon pa man ang among lokal. Ang kapilya namo katibtibs. So ngani ginino antos ta. So lawom kay dito katibtibs. There. Very kwan. Very deep. So the best kay there kutib-tibs. As you can see kutib-tibs so. Tsada kay kutib-tibs. Ang view. The view is very beautiful gid siya kutib-tibs as you can see. Diba? Grabe kay green. Mura tag kuan ba nata sa New Zealand. Look at the place. So green. Diba? Nice kaayo kutib-tibs. I love the place. I love the surroundings. Charis Pempenko. Nindot dire kay kuan ba? Peaceful. Look at the view. Diba? Nindot kaay sa nga tanan. Diba? Pwede ra ka dire mag-picnic if you want. Nice dire no. Ari na mo dinhi. Okay, kung wala pa ka nakaadto sa New Zealand baka. Diba? Sada lagi kay dire kutib-tibs. Saan hina mo dire? Diba? Look at the place. Ko og pansit canton kanang halang with maraming chili. Chili sauce kana. Pila na? Tag 15? Yes. Walay dako-dako ana or something dako. How much? 22. 22. My god. My money is kulang. Sige, I will buy this one pero kulang ko og dos. Kulang og dos. So thank you so much for watching mga kutib-tibs. I have to go na. Kaya maguts.